विधानसभा আছে जयपुर विधानसभा नेকি कहाँ है आप असेंबली है जयपुर विधानसभा ना বিটা হ'ব ন একদম পৌৰাণিক যায় ন पौराणिक নহয় এনেকা বনাই সব ৰাজঘৰাণা ৰাজঘৰাণা টাইপ ন সব ৰাজমহল টাইপ Now, আমি এতিয়া আছো ৰাজস্থানৰ একদম গোটেই পৌৰাণিক নিচিনা বস্তুবিলাক মাৰি দে আবে দাদা কি আছে নাই মিলাব চাচা নাই মিলাব কই যা जूते रखने का स्थान कर लो কেনেকুৱা লাগিছে আজি মজা লাগিছে হাততে দি আছে লাৰ লৈ আমাৰ যিটো খাইটো हाँ सेल्फी के लो कैमरा भीतर नहीं दिए सेल्फी में उल्टा आगे हाल नहीं थी हैं
Birja Temple in Jaipur. বগা মাৰ্বলে বনোৱা মাৰ্বল পাথৰ দেখা নাই মাৰ্বল পাথৰ ঠাণ্ডা প্ৰায় এই যে মাৰ্বল পাথৰ বনোৱা ন চাই বহুত পুৰণা কিন্তু বহুত পুৰণা নেকি আৰু একো অহা নাই চাব গোটেইটো বগা নাই মাৰ্বল পাথৰ বনোৱা অঁ ইয়াত বুজিছে ন ক'ত গাই আছে জানো ইয়াত বুজি আছে ভাল আছে ন কেইটা হাঁহ এইফালে ছোৱালীজনী আহিছে আমাৰ লগত ধুনীয়া এটা চেনী আহিছে ক বৰ মজা এটা ভিউ আহিছে অঁ মন্দিৰ বিৰলা মন্দিৰ আছে অঁ হেৰি আকৌ কি বোলে মাৰ্বল পাথৰ পৰা মানে ইয়াত খোজকাঢ়ি এনেকুৱা মজা লাগে ন পুৰা মাৰ্বল পাথৰ বনায় গোটেই আছে আৰু এইফালে ভিউটো মজা আহিছে হিল এৰিয়া হয় অলপমান হিলছ এৰিয়া বাইদেউ ভিতৰত হেৰি আছে কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ আছে কিন্তু ভিতৰত দেখা মান দিয়ে ভিতৰত ৰাধা কৃষ্ণ আছে দিয়ে সেই পিছফালৰ পৰা দিয়ে এখন মেহনত অঁ বতাহ মজা মাৰি আছে ৰাজস্থান হ'ল যে গৰম হ'ব কোনো কথা নাই ঠাণ্ডা হ'ব পাৰে গৰমো হ'ব পাৰে গৰমটো যে গৰম দিনতে হয় নি সেই ওপৰত উঠিব দিয়াতে কিবা যাব পাই থাকে নহয় পাই চাগে দেই ঐ ভিডিঅ' নকৰিবি ফোন কেমেৰা ফুল হৈ যাব বেটে ফুল লোকেশ্যন হেভি আছে ন ফোন ৰিচিভ কৰ ফোন এইফালৰ পৰা আন্ধাৰ বে দিছ অঁ এইফালৰ পৰা হ'ব ঠিক আছে হৈছে কেঁচা হে আপ जंतर मंतर दक्षिणोत की नत्र भित्ति यत्र GoPro है क्या থাকিলে বেয়া লাগিব वीडियो में मजा सब कर ले जाओ मुझे पढ़ना है और पढ़ना है आज जाओ डबल कॉल जाओ ठीक है अरे टाइम टू कम पास लगा সেইটো হেড লগাই দিছে দেখি নাই সেইটো কোনটো হেড লগাই দিছে নাই আর তলত যাওঁ আকৌ হেৰে ভাল হ'ব কে ফাইনা বই তলত চাই আছে বাবুকে আমি কে ওপৰত চাই যাওঁ
এইটো চাংগা পৰা নাই এইটো ঘৰটো এইটো কি চাই চাংগা Basically, this is the parts we're using to move the horse. So it is a practical way to work for us. Environment. So here the Jaipur is famous for Ashwari नहीं है. हाँ हाँ इधर स्पेयर है इधर मारो जो मिट्टी धनो कॉम्बिनेशन यानी कि धनो अभी रात হাতীলৈ আছে ধুনীয়া লাগিছে খাম অলপ টাইম আছে It's a beautiful place. This is beautiful place. Like Jantar Mantar. How slow. Look at this. Wow. Edu. This is main thing. Marble pathar. ना भारी ऊपर है का पता है चुच्चू लग रहा है टॉयलेट जाना है वाओ 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 মেইন ঘড়ীটো কোনটো বাছ হ'ল এইটোৱে মেন এইটোৱে ন এইটোকে সজাই আছে Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. বাজারে I'd lie for you, baby. Honestly, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
है ना और इस पे आप एक काम कर सकते हो, चलिए आप ये ऐसे शूज लोगे ना, आपने जो स्लीपर लिया है वो मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। तुमको ये लो जो आपने स्लीपर था, आपका स्लीपर कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। इसके साथ जी आपको सिर्फ जूते का पैसा देना पड़ेगा, चप्पल फ्री। मैं बात कर लूंगा, मैंने साहब बैठे हुए ना। हाँ, आपको हम देना चाहते एक चीज, सबसे ज्यादा मैंने आपको स्पेशलिटी बताया। ये ले लूंगा मैं। और एक बार यूज पे लोगे, ये पहना उसको पैदा कर दोगे, कपड़े का जूता जो पैर में स्मेल आता है ना, ये नहीं मेरे पैर में स्मेल नहीं आ रहा। विदाउट सॉक्स पहन लेना, स्मेल नहीं आएगा। और जीन्स पे ट्राउजर, कुर्ता पजामा, फॉर्मल पैंट, शेरवानी, केफरी सब में पहन लेना। 3 साल गारंटी है ना। बिल दूंगा मैं आपको, बाकी ऐसा नहीं कि बोल लिया और आपने सुन लिया। सोच दीजिए ले लेंगे, ये ले लेंगे। छोटा पैकिंग कर देता हूँ, विदाउट बॉक्स है ना। हाँ वो तो है ही होगा। ले, कितना टाइम लगता है? चल Aku nak kan ni? Aku nak kan ni? Wow. Kalian ya? Barang apa? Edis nama? Pizza. ये क्या है? प्याज कैसे है? प्याज का है? अरे हाँ भाई, हाँ डियर है। ये दाल की बची है। दाल की इसे पसंद ना दाल की है। आप तो इतना जोर से बोल दिए। चटनी कितना के लगे? इसका कीमा नहीं है। इसमें से मेरा भी नहीं है आलू पड़ा। इसका कॉफी ले लो मेरा हमारे लोग काल कॉफी दीजिए कॉफी दीजिए राजी
Forgalo. Jugalo. Thank you.